أدي أبي عاوز له مس من تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كده مس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجي كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عيننا دكنا بخارنا نتحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنوارة جزية موائل نسيت رسيعه حتى من تعلنا أكبيت حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع حتى تقراين إلى إثيوبيا كنت حقائق وقت نبردس يدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ما يتولى زي ما ترى عينا دك أنا هنردس يدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفة كلنا كل خلنا عدنا سلز هلو كل خلنا يا أخي جيب لي قدم زي تحدي ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም። ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም። ፌር አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም። ሎጂክም አይደለም። በጣም አሳፋሪ ነው። 30 ዓመት ተኝተናል። አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችንን እንቀጥላለን። ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን። ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል። ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው። እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል። የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል። ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው። አሁንም ቀጥሎበታል። መከላከያ ሰራዊታችን እናጠናክራለን፣ ልማታችን እናፋጥናለን፣ ባህር በር እናገኛለን። ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነ ልቦና ስብራት አካል ነው። አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው። እኔ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ፣ ኢትዮጵያ ትችላለች። ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛውም መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። سلام كبرات تخاتلت التي خمي ጸኒሕኩም ተመሊስና መዚናኩም ኣለና ናይ ሎም መደብና ተሓፈሻዊ ኣብ ትግራይ ዝምዕብል ዘሎ ሕጂ ኸ ዝገደደ ስቂሉ ባይዘወይ ሻዕብያን ህወሓትን ሲ እንታይ ዓይነት ጽዩፍ ተግባራት እዮም ዝፍጽሙ ኣነ ክርዳእኒ ይክእልኒ እዚ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ አቶ ጌታቸው ረዳ ንትግራይ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ክኸይድ ምዃኑ
كأتو مخانو نمقالة خيد مخانو يزرب الله كابي مزيد حبريتها سلمتها مزيد بزي قدس ጨቆንት መራሕቲ ህወሓትን ሻዕብያን ዓቕሎም ፀይቦም ኣሎ ባይዘወይ ጌታቸው ረዳ ድሕርቲ ዝተገበረሉ መፈንቅለ መንግስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቶም ላዕለዎት ሚኒስተራት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን ተኸታታሊ ናይ ጉዳያት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ዝለዓለ ስልጣን እዩ ዝርከብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸታታላይ ምዃኑ ከዓ ህወሓትን ሻዕብያን ኩሉ ግዜ ኣብ ሕርቃንን ኣብ ጣዕሳን እዮም ዝነብሩ ዘይቀተልናየ ኣብ ትግራይ ካብ ዝብል ማለት እዩ ካብ ኢድና ምሊጡ ሻዕብያ ንጌታቸው ረዳን ንጻድቃንን ኣሲርኩም ኣረክቡን ኢላቶም እያ ከረክቡ ኣይከኣሉን ኣምሊጡ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ደኣ ሕጅን ትግራይ ክመፅእ ኮይኑ ግን በቃ ሕማም ርእሲ ኮይንዎ ማለት ሕማም ርእሲ ንትግራይ ሲ ጌታቸው ረዳ ስለምንታይ መጽ ሻዕብያ ስለምንታይ ዝኣት ዘሎ ንትግራይ ሻዕብያ ስለምንታይ ንትግራይ ዘመሓድራ ዘሎ ሻዕብያ ስለምንታይ ንትግራይ ዝህውኻ ዘሎ ሻዕብያ ስለምንታይ ኣብ ትግራይ ድላይ ዝገብር ዘሎ ሻዕብያ እኮ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ኣራዊት ጉጅለ እዩ ትግራይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ክልል እያ ሶ ስለምንታይ እዩ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትግራይ ሻዕብያ ድላይ ዝገብር ዘሎ እዚ ከዓ ክምለስ ኣለዎ رأيو زي أرجعي بيتوز بحال دونغولا ناي هو حدسي انتهي للو رأيو صحيح وزل رأيو لما عالتي عن تبو أنا مسرع أخو قري مني باندا جيتاچو ردا مقالن دحر دا أرجيز أوا عرسي بشقوت يتفع اللخو كم أغنيوه تشاجر ترى فخرا كي مسلوكم يلو أغنيوه تشاجر زبهال نايم حرا بريزيدنت زنبرسي سراويت حالتات مكل خال تقراي أبين تايزبهال زي حاولت زلو تايزبهال رسعنا يا خاتم سوات اسكذكرني أو ندحر دا أتي سراويت حالتات مكل خال تقراي أنا رأسي بعليك هتفاعل النبسي إلنيري قدم حجزي دونغولا ناي هو حات قنا يطفأنا عدي سابعي هادي مشعو نادي سابعي خويدو سراويت حالتات ممكن خالت قرايكات وقاس إروت بوتا رسيعي على خط ختمة تاريخاوي بوتا يعني عدنا يا أخمان رسيعي على خط نادي سابعي يخيدو ስለዚህ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከዓ ተቋጻጺርዎ ማለት እዩ እዚ ከም ናይ ኣክሱም ሓወልቲ ዘለዎ ዝታይ ዝበሃል ላሊበላ እንድሕር ደኣ ኣትዩ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ነብሰይ ሽጉጥ ጌረ ከጥፋየ ኢሉ ነይሩ ተሻገር ኣገኘሁ ተሻገር ግን ኣየጥፍአን ክሳብ ሕጂ ነብር ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ሕጂ እዚ ደንጎላ ናይ ህወሓት እንታይ ዝብለና ዘሎ ባንዳ ጌታቸው ረዳ እንድሕር ደኣ ንመቐለ ኣትዩን ተረጊፅዋ ዓርሰይ ሽጉጥ ጌረ የጥፍእ ኣለኹ ከም ኣገኘሁ ተሻገር ተራ ፈኸራ ከይመስለኩም ይብለና ኣሎ ኣበይ እሞ ተጥፊእዋ ፅቡቅ ነይሩ ፅቡቅ መደብ ከማን ዜና ከማን ምሰራሕናሉ ኣብ ቃሉ ዝፀንዐ ንሓዉ ፀሊኡ ንወዲ ዓዱ ፀሊኡ ንሻዕብያ ሓቂፉ ንወዲ ዓዱ ፀሊኡ ሽጉጥ ገይሩ ነብሰ ቅትለት ገይሩ ኢልና ዜና ምሰራሕናሉ ሓወልቱን ኣቱም ሰባት ገለ ክንሰምዕ ኢና ስለዚ ጌታቸው ረዳ ሲ ትግራዋይ እዩ ኣረጋይ እንታይ ታሪክ ኣለዎ ዝደንጎላ ኣረጋይ ሲ እንታይ ታሪክ ኣለዎ ጌታቸው ረዳ ግን ንሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ኢሉ ዝፀውዐ እዩ ህወሓት በዓላ ሳኒታይዘር ኢላ ዘውፃትሉ እዩ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ቅድሚት ዝሰርዐቶ ንህወሓት ሂወት ዘረኣላ ተጋዳላይን ምሁር ኣካልን ሚኒስተርን እዩ ጌታቸው ረዳ ግን ህወሓትን ሻዕብያን ካብ ዘገልገለ ዘውደልደለ ኣብ ቅድሚት ስለ ዘምፁን ስለ ዝፈትውን ንጌታቸው ትኸውን ትግራይ ኣይተፈጥረትን ፀኒሓ ማለት እዩ ሶ ብጣዕሚ ይገርም እዩ ኣደኖ ጌታቸው ረዳ ራእይዎ
ጌታቸው ረዳ ሳኒታይዘር ጣዕመር ዓዶም ካብ ላዕሎት ናይ ሚኒስትር ጥዕና ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ፕሬዚደንት ስምረት ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ጉጅለ ድሕረት ንልምዓት ጉጅለ ኣኪቦም ጌታቸው ረዳ ናብ መቐለ ክመፅኡ ስለዚ ኩልክን ደቂ ኣንስትዮ ፀሊም ክዳን ተኸዲንክን ኣብ ፅርግያ እናተንከባለልክን ኣጉርዓ ዝብል ትእዛዝ ተዋሂብዎን ኣሎ ይብለና ኣሎ ያ እዚ ትእዛዝ ኣውፅኦሞ እዮም ሓቂ እዩ ጣዕመር ዓዶም ዝብሎ ዘሎ እዚ ካብ ላዕሎት ሰሙያት ጥዕና ናይ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ትኽክል እዩ ዘሎ ካብዞም ደለይቲ ለውጢ እዩ ደለይቲ ፍትሒ ተጋሩ ካብኦም እዩ ዶክተር ጣዕመር ዓዶም ስለዚ ጌታቸው ረዳ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ብሙልአን ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ትግራይ ፀሊም ተኸዲነን ጎደናታት መቐለ ካብ ኣየርፖርት ጀሚርካ ኩሉ በቃ ፀሊም ክዳን ክኽደና ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣላ ህወሓት ማለት እዩ ይገርም እዩ ንሻዕብያ ብቐጠልያ መብራህቲ ብቐጠልያ መንፀፍ ንህይወት ተጋሩ ዝሰርዐን ነዚ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ቲዲኤፍ ኢሉ ዝፀውዐን ቲዲኤፍ ኢሉ ስም ዝሃበን ምስ ዓለም ከይተረፈ ንቲዲኤፍ ቲዲኤፍ ክትብሎ ዝገበረ ጌታቸው ረዳ እዩ ብዲፕሎማሲ ማለት እዩ ግን ጌታቸው ረዳ ከይረግፃ ትግራይ ተባሂሉ ፍንጥርዕ ትግራይ እንተረጊፅዋ ከዓ ፀሊም ተኸደና ትግራይ ተረጊፅዋ ከዓ ነብሰይ ከጥፍእ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ተሃኒፁ ኣብ ትግራይ ይገርም እቱም ሰባት ረኣይዎ ጌታቸው መቐለ ረጊፅዋ ሽጉጥ ክንሰቲ ኢና ቀሚስ ክዳን ኢና ክንክደን ኢና ስረና ውፂና ከተማ ክንዘሪና ይብሉ ኣለዉ ደቂ ቀቢላ ደቃሉ ምኒልክ መቐለ ንጌታቸው ረዳ ይገርም መቐለ ንጌታቸው ረዳ ርሒቓ ንደቂ ጊላታት ምኒልክ ተቐሪባ ክንርኢ ኢና ይብላሎ ኣክሱማውያን ሚድያ ትግራይ ከዓ ሄይ ዌልካም ቱ ጌታቸው ዌልካም ቱ እንኳዕ ብድሓን መጻኻ ጌታቸው ረዳ ያ እዝታት ከይተረፈ ተቐራሪቢ እዩ ዝረአ ዘሎ ዝመስል ዘሎ ጌታቸው ረዳ የቕረታ ከይበለ ብሓይሊ ሰራዊት ብልፅግና ናብ መቐለ እንተኣትዩ ቀምሻ ኣውፅኦ ጎደናታት መቐለ ክዘሮም ይብለና ኣሎ ሸዊት ተስፋይ ዝበሃል ከዓ ኣቱም ሰባት ገለ ኢና ክንሰምዕ እኮ እንታይ ዝኽወን ዘሎ እኒ በዓል ጌታቸው መቐለ እንተመፂኦም ክንሕነቕ ኢና ትብሉ ደቂ መንጀሪኖ ተዘይትሕነቑ ይምረፅ ኣይ እምቢ እንተበልኩም ግን ሰብ ኣይትሕነቑ እምበር ሕጂ ዘረባ መፅያ ብነብስኹም ዋላ ሸለል በሉ ትግራይ ግን ናይ ኩሉ ተጋሩ እያ ይብለና ኣሎ ሰጋር ትግራዋይ ከዓ ያ ጌታቸው ረዳ መቐለ መፂኡ ክንሕነቕና እንተልኩም ኣይትተሓነቑ እምቢ እንተልኩም ግን ዋ ሰብ ኣይትለኩሙ መንእሰይ ኣይትለኩሙ እምበር በይንኹም ክትሕነቑ እንተደሊኹም ሸቐቕ በሉ ኢልዎም እዚኡ ከዓ ሓቂ እያ ዘረባ እዚኣ ትኽክል ዘረባ እያ ጌቾ ሳኒታይዘር ያ ይገርም እዩ ተመስገን ዳዊት ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ሓራ መሬት ትግራይ ቲፒኤፍ ከዓ ደም ዝፀምኦ ጉጅለ ድሕረት ናይ ኩናት ምድላው ኣካል ዝኾነ ናይ ግንባር ክፍልታት ሕክምና ሎጂስቲክን ኦፕሬተራትን ህፁፅ ስልጠና ሎም መዓንቲ ጀሚሮም ኣለዉ ብለና ኣሎ ገርም ሰበር ዜና استراتيجيካዊ ዓቕምታት ትግራይ ዝተማዛበለ ህዝቢ ቅድሚ ወርሒ ለካቲት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ መረበቱ ንምምላስ ወሲኑ ከዓ ይበሃል ኣሎ በዚ ኣደነው ታዩ ይገርመና እቱም ሰባት ገርም ናበይ ገጾም እዮም ክርዳእና ይከኣለን ዘሎ በቃ ዋይ ትግራይ ከምዚ ክትከውን መን ይሓስቦ መን ሓሲብዎ ከመይ ጌርካ ተሓስቦ ኣይሕሰብን እዩ ትግራይ ናብዚ ደረጃ እዚ ክትወድቕ ያ እንታይ ሞ ይገበር
ታይ ገበር ሞ ያ እስከ ጽንሑ እስከ ሓደ መደብ ክንቅጽለልኩም ኢና ማለሲ ትግራይ ካብ ንሻዕብያ ሲ ንጌታቸው ያ ካብ ንሻዕብያ ግረፎም ጌታቸው ካብ ንሻዕብያ ንአብይ አሕመድ ተቆርቦ ትግራይ እኮ ኢትዮጵያ ትግራይ ሲ ኢትዮጵያ እዚ ፍሉጥ ትግራዋይ ፖለቲከኛ ሽሙ መን ይበሃል? ሽሙ ጠፊኣትንላ እዚ ፖለቲከኛ እስከ ኣብ ኮመንት እዚ ጅግና ንሻዕብያ ፈጥፈጥ ዘብላ ዝነበረ ጅግና ፖለቲከኛን ነባር ተጋዳላይን ሽሙ እስከ ኣብ ኮመንት ደልየ ኣለኹ ኣድልያትንላ ዝኾነት ቪድዮ ዝኾነት መደብ ነራ እሱ እስታይ ዝገበራሲ ክረኽባ ደልየ መን እዚ ፀረ ሻዕብያ ዝኾነ ጅግና ተጋዳላይሲ መን እዩ ያ ኣብዚ ንህለውኹም ቶም ፀረ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ ንኢትዮጵያ ሰላማ ንምዝራግ ዓጢቆም ዘለዉ ወይ ከዓ ግንባር ፈጢሮም ዘለዉ እዚኦም እዮም ደብረ ፅንተት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ እዛ ደመን እሳያስ ሰትያ ዘይትፀግብ ጓል 70 ዓመት ክንሳ ጓል 35 ዓመት ትመስል መንጀሪኖ እዚኦም ክልተ ከዓ ግብፅን ሱዳንን እዮም ያ እዚኦም ኢትዮጵያ ዝህውኹ ዘለዉ ማለት እዩ የኢትዮጵያ ዜጎች በ60 ቀናት ከሀገሬ ውጡ የኤስኤ ትራምፕ ኮሚሉ ድዩ ገርም ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዘለዉ 10,000 እሱራት ክፈትሕ ፀዊዑ ይብለና ከዓ ኣሎ ሓደ ከዓ ኣብዚ ከዓ ኣደኖ ኣብ ኤርትራ ሲ 10,000 ዝኾን እሱር ዲ ዘሎ 10,000 ዝኾን እሱር እዩ ዘሎ 300 ልዕሊ 600 ዝኾን እስር ቤታት ኣሎ ብኤርትራ ኣብዚ ልዕሊ 600 ዝኾን እስር ቤታት ሲ 3,4,5,000 እሱራት ኣሎ ልዕሊ 600 ዝኾኑ እስር ቤታት ሲ ክንዱ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እሱር ምስ ናይ መዓት እስር ቤታት እምበርታይ ልዕሊ 600 ከባቢ 100,000 ዝኾን ህዝቢ ኤርትራ እሱር እዩ ኣብ ትሕቲ ጎዳጉዲ ሕጂ 10,000 ሲ ታይ ማለት እዩ ታይ ናይ ምንታይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝብል ካበይ ምፂኹም ኢኹም ዕጫ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኤርትራ ከዓ ረኣይ ወዚ እዩ ኤርትራ በቃ خلاص እጋራ ዝሓፍትና ረኣይዋ ነብሳ ረኣይዋ እዚኣ ተማሂራ ሃገር ክትመርሕ ነብሳ ክትከውን ዕድማኣ ከይሓለፈ ክትወልድ ክትዝምድ ሃገር ክትመርሕ ህዝቢ ክትመሓድር ይግባእ እምበር ይገርም እዩ ባይዘወይ እስከ ተጋሩ እንታይ ይብሉ ንስማዕ እዮም ሓፈሻውቲ ረሲዕያ ከኣሲ ኣብ ጉንበት ዕለት ክንደይ ምዃኑ ዝመፅእ ዘሎ ጉንበት ድሕሪ 5 ወርሒ ገለ ከባቢ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ክካየድ መረፃ ክካየድ ተወሲኑ ኣሎ ህወሓት ከዓ ኣይትሳተፍን እያ መረፃ ክካየድ እዩ ኣብ ወርሒ ጉንበት ድሕሪ 5 ወርሒ መረፃ ክካየድ እዩ እንታይ ድሕሪ 5 ወርሒ ድሕሪ 4 ወርሒ ድሕሪ 4 ወርሒ ሲ መረፃ ክካየድ እዩ ጥሪ ለካቲት መጋቢት ሚያዝያ ድሕሪ 4 ወርሒ ኣብ ወርሒ ጉንበት መረፃ ክካየድ እዩ ሃገራዊ መረፃ ናይ ኢትዮጵያ ሶ ኣብዚ ጉዳይ ህወሓት ኣይምረፅን ኣይሳተፍን እዩ ኣይኣቱን እዩ ብዚ ጉዳይ ኣብ መረፃ ናይ ኢትዮጵያ ህወሓት ከይኣቱ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣጊዲ እዩ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ዝኣገዶ ከዓ ከም መራሒ ኣይፍለጥ ክልል ኣየመሓድር ስልጣን የብሉ ባጀት ኣይቋፀር ባጀት ኣይረክብ ስለዚ ህወሓት ሓደ ካብኦም እዩ ካብዚ ዝተገለሉ ካብ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ዝተገለለት እያ ህወሓት ስለዚ እንታይ ይኸውን ቅድሚ መረፃ ክንሪአና ግን እቲ ኩናት ይሸባሸብዎ እንድዮም ዘለዉ ሻዕብያ ይደፍእ እዩ ዘሎ ህወሓት እውን ክሳብ ድሮ መረፃ ናይ ኢትዮጵያ ክትፀንሕ ኣይትደልን እያ ክሳብ ሕጂ ሓይሊ ስኢና ሓይሊ ክትቅርብ ስለ ዘይከኣለት እቲ መንገዲ ናይ ሻዕብያ እውን ከተኣማምና ስለ ዘይፀንሐ
حرايم بندابلت يا صني حزل حجين ابناي شاف زبصحت تمثل الله واحد كوينات نمجمر سلازي شعبيه خدف صني خاب قدمو تخوناتات نابي قصيو كنرينا تجارب زعبا زمرص ازي انتي بلوس كنسمعهم نعبنت بزعب حج بجت خلكيد له زعبا سبحفت دي تجارو دي ودسابا زلو تجارو صارتي بصح في البرلمان يحمق يصبق كم ناي نوع لساني يجاني حدا خلت سلازاتو قليل ترى يكون نصاوتو نيم حرا ابن زنبره معناتي سو قومم عينت عبي ترى الوقع هو እንደገና ብዙሕ ነገር ተስተኻኽሎ ትኽእልካ ኣብኡ ዘይምህላው ናስ ንጉዳእ እምበር ንጥቀመ የለናን ማለት እዩ ሶ ናብ ሕጋዊ ናብኡ ዝመልሰና ተፈትወ ተፀርበት ብሪቶርያ መሰረት ናብ ሕገ መንግስቲ ክንምለስ እንዲና ኢልና ንስኻ ሕጋዊ መንግስቲ ኢኻ ሓና ከዓ ብሕጂ ንግዜያዊ መረፃ ጌርና ሽድሸት እዩ ተወሰነ ወሳይ ጌርናስ ብድሕሪኡ መረፃ ገይሩ ከኣቱ ይበሃል ነይሩ ማለት መረፃ ካብ ዘይተገበር ትግራይ ኦልሞስ 10 ዓመታት ጌራ ኣላ ማለት ሓቂ 5 ዓመት ስለ ዝሓለፈ 5 ዓመት መረፃ ክገብር ነበራ ኦልሬዲ ሓሊፉ ስርዮ እንደገና ሕዚ ከዓ ክስታይ ዝናዋሕ ዘሎ ማለት እዩ ኦልሬዲ ሕገወጥ ስለተባሃለ ማለት እዩ ዓና ሳይ ስለ ዝገበርናዮ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ከዓ ክናዋሕ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ምንዋሖ ከዓ ብሳዕ መዓሲ እዩ ሕጀሪኻ ሓንቲ ሕቶ ትኸውን ዘላ ታናይ ምዕራብ ትግራይ ትለዓል ኣበይ ኮሽን ትፈጥር ሕጂ ግዝኣትና ከይተመለስነ ምርጫ ይንገብርን ማለት ሕቶ ምቕራብ ፅቡቕ እዩ ከምዚ እንተኮይኑ ትግራይ ክንሳተፍ ንኽእልና ኢንቮልቭ ክንገብር ንኽእል ኣይብላትን ፓርቲታት ይኹኑ ሕወሓት እውን ኣካል ፓርቲ ዝኾነ ማለት ኩላቶም ቶም ፓርቲታት ክገብርዎ ዝግብኦም እምበር ኖ በቃ ኢልካ እንድሕር ቀይሕ ጌርካዮ ሲ ወል ክገብሮ እንዳኣሉ ትምርጫ ኩልኹም ሓንቲ ሰማማዕኩም ላ ተዛረብኩም ማለት እየ ኣይንኽልኩሎን እንድሕር ዘይትኽልኩሎ ዳኣ እሞ ሕጋዊ እንዲይኮነ ኣሎ ፅባሕ ንጎ ኣምሓራቶም መቸም ድሕር ምርጫ ተገይሩ በጀት ክትኽልኩለሉ ምክንያት የለን ኦልሬዲ መንግስቲ ነተው ይምስርቱ ኣሎ ናይ ወረዳ ይምስርቱ ኣሎ ናይ ጣብያታት ይመርፁ ኣለው እንዳውም ሕጋዊ ሽፋን ይብዎ ኣሎ እቶም ናይ ኣምሓራ ብልፅግና ሕጋዊ ሽፋን ይብዎ እሞ ሓንጎዞም ሕጂ ይፍረሱ ገለ ዝበሃል ዘሎ መዓል ኮነሬል ሕጋውነት ንክህልዎም ትፈቅድ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንኸይኸውን ከም ተጋሩ ክንጎርሕ ይግበአና እቲ ምርጫ ገዳ ሓወሻ ሕቶክ ሓተካ ለዚ እዚ ምዕራብ ትግራይ ሲ ኣየናይ ውድብ እዩ ከይዱ ተወዳዲሩስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ድምፂ ክረክብ ዝኽእል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከይድካ ብዙሓት ሰዓት ኣብ ተዛብሃን ተዛብለ ከይተመለሰ ኣብኡ ዝሰፈረ ህዝቢ ከይወፀ ፅናሕ ይገበር ተይልካሲ እታ ምዕራብ ዘይብላ ትግራይ መረፃ ተገበረ ትርጉም የብሉ ንኣ ኣርታቢት ምክሪ እውን ብሰለጨለስ ካብ ዘረባ ሓሊፉ ግን ዘዓወተ ነገር የብሉ ነቲ ህዝቢ እንትዝወክሉ ኣካል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ግን መረፃ ይገበር እሞ ኣነ እውን ንውከል እንተይና ንሕና እንዶም እንታይና ንገብረና ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝግበር መረፃ ሞር ሌጂት ክኸውን ኢና ንሕግዝ ማለት እዩ እዚ ሕወሓት እውን ካልኦት ፅናሕ እሺ ሕቶይ እቲ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ኸዚ ዘሎ ዝሰፈረ ይኹን ናይ ማንነት ሕቶ ዘሎ ሓይሊ እቲ ምዕራብ ኸዚ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ከይድና ተወዳዲርና ድምፂ ይበና ዶ ታይና ክንዓውት እኺልና ንወዳደር ሕጂ ክልተ ሰለስተ ኢኻ ቅድሚ ኩነት ተቐምጥ ኢለካ ዓንተወት ሓደ ኣነ ኣብኡ ጥራሕ ምዕራብ ክባል ከለኹ ተብኡ ዘሎ ጥራሓይ ህዝቢ ኢልካ ምእማን ሮንግ እንዲ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣብ ትግራይ ኢሉ ኢልና ንኣምን ኣለና ሓቀይ ወዲ ምዕራብ እዩ ተፈትዎ ተፀለፈ ቁሩ ከምትሎ እሱ ቅድሚ ኣካል ቅድሚ ኩነት ክቐውነን ኣብቲ እንዳ ኮይኑ ዲ ክመርፅ እንታይ እዩ ይፍቶ ክመፅእ ሓቀይ ኣብዚ ከሎ ማለት ምርጫ ክግበር ከሎ ኩሉ ግዜ ማለት ግርግር ክፍጠር እንድሕጂ ሓቀይ መፅኦም እኮ ሕቶኻ ስታይ ኢኻ ተቐርብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ኢኻ ተቐርብ ዘለካ ትሕቶኻ ቅድሚ ኩነት ኢኻ ተቐምጥ ሶ እንታይ እቲ ካብቲ ኣካል ቅድሚ ኩነት እንታይ እዩ ምርጫ ክግበር ተኮይኑ ተፈትዎ ተፀልአ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ሓደ ሴንተር ናይ ትግራይ ክፋል ኣካል ትግራይ እዩ ክምለስ ኣለዎ ቅድሚ ኩነት ተቐምጦ ሓደ ንሱ ኣይኮነን ከ ብድሕሪኡ እሞ ተመዛበላይ 1 ሚልዮን ዝኣክል እዚ ንሄና እንታይ ይኹን ኢኻ ትብል ሽዑ ጅሶም ኣብቲ እንዳ ኮይኑ ይምረፅ ኦኬ ምምሕዳሩ መረፀ ኣብ ትግራይ ሲ ኦልሬዲ ብትግራይ ኮይኑ ምርጫ ገበረሽ ኣብቲ እንዳ ኮይኑ ኣብ ማሕደርቱ መረፀ 1 ሚልዮን ትግራይ ዘሎ ወይ 5 ድዩ 1 ሚልዮን ድዩ ኣረብ ነው ዘሎ ቁጥር መረፀ ሕጂ ኣብቲ እውን ቁጥር ዳ ብከመይ ኢዳ ተወስድ ሕጂ እዚ ንዕኡ ኢኻ ስራሕ ተብዝሕሉ ከም ዘይኸውን ኮ ኦልሬዲ ርእየ ፋሕ ዝበለ እኮ ሕጂ ንዕኡ ኣፀጋሚ እያ ሓቀይ
نسخة جن أفتحق تسعوت اللها مالتي أفتحق نعو نو زين الكلام محبر سو عالم كتردو زجبر زلو بدل نتهزبي فير زي كون نجار زجبر زلو هاي تقول اللها مالتي تشوف شوفوت أنا جارون تقالوا عتق اللها مالتي نو بقى سلازي خون اللي يخون عدل لنا نفطر لنا مالتي حق أيقونن خوون با خونا خالكو زي جور زول أبي أحمد كوخون هو حد كاسة سلوز اللي خدت يوم ويتوم أبت جاي زلوا تنحماس أبي أحمد تمزابتي كملس سامي أنت بدم ليس أيسمع عند الله مثلني أنا زبلك كذا اللي هو أبي أحمد زي مول سولي خرياتو كيلن جزءاتنا زي مول سولي يقول ويدب ما تمازال زي مول سولي كيلن تنكل تكون شنات يقبر انت وهم يقبر انت الكوس راح نقول السخانة تقول زلخا إليغال حق وقت مخانو تايت غير كان لخا نتوم محبرسب عالم مرجعكو بزح محبرسب عالم زكاتاتو لحقي زي حقوق ساتفن اين ساتفن مالتي بفتاري الله اتا سامي فاينالسي نو تنكلتا كونديشن دحر زي تكبرها انا يبل تمرت حقاو دحر زي يخون خوينو كتساتفي خاطر نخنساتف بكونديشن نقمط لنا اي ساتفن انت الكاما ومو قد يقول انا بايزو عنده هم يقول انا نغيرك كنساتف أي نخيلنا ميت دمدمنا لو political confrontation كأتينا أيونا جن كنساتف زي خيلنا حقاوي زخونو نجارات نبراوي خونتات كنرد يجبنا يزول خانتوان إزاي تخوين خاصهم كتناقل حقو خلته understand خلته precondition to process راي مرزا بورد تمزاولي لاي من السلطة قديتها واللي خذي أبي حمد تجعوته ذل خذ كارتاي ماشي بتبكل بمرزا بورد بيلو مرزا خن كايدي كسكوس كالو التي تمزاولي ناي من اللاس زلون نبرا كنت ناي مستغال قدات حد ناي مستغال ناي فيرال منجستي قديتاي مرزا بورد نتمزاولي لوينو أو شاكي أو شارع أو كين داخيدو ناي مرزا تابع كجبر أو معراب خوي ناي مرزا كجبر كلتيو أو تقرين أو معراب زجبر ناي مرزا ناقطات كم نايم عرب توكل تجر وصل كل حمو يقبل نايم رزاب الخمسة عين تحققوا سلازي اوكي سلازي اخبر مالتي او يحزك هذا ليه مرجع بورد 1 مليون زاكل تمازابا لاي ام معرب تግራይ ግሪንጌር ካይል ለኻ بخبي اخ مرجع حتى كايدو زل تمازال 1 مليون تاخ تقبر كيخبال حقيدو تحتو سلكاكو يكونن حقيدو حتتي تايملسلو نوعي اخ تقرفولي كادلو حجي افتسو هبو زلو ملسي اوريدي كو تايلنا انا يكون نسخه سما معنا خالتكو حنسمعنا جنا ግን أين خل كلوننا قبر تدليس قبريت للها نتوس قبرو زلو اللي قال حق وقت جين تايت قبر لها مالتي تقالوا علها حجين عتينا كان بدي أتاي فلا لا لا نويل كتقليل كادم ديم كابك خيت مدرسة كاب سليم بك أبزخونة تاي أين الكان عبت حق مسرح عتيها مبلشاون أفلا لا لويو حدا نسمع حنا عمو هيك ازاربنا بس سؤال يسمعكم حسابك قرش ايش وجزي تزارب المثل تي نعم تي بي اف انت تديف تبدا لك حسابنا حرك من لسلزكم قصلوا حديهم دحان انا خباربه اخذتي يا دحان حج انت عيدي خبلك هذا ليه افت مرجع غور خبلنا خلو اوكي خنبل نخلينا خم تغار ترديك اوكي خنبل ندحرنا خوينا ግን نقربهم حتاتات مليئين بزح حتاتات አለው كم تግራይስ مرجع غوري خبلنا خم تግራይ كابيس كابينا خمي غيرك اوكي تقول حسب اودنا بحسب كي سمع اوكي انا ولك حسب غيرك على تود اوكي زي نخيت لك انا زارك هذا النمبر اوكي تكلم غيرك توديو مجمرت حساب اودنمو كاو تسمع كم تግራይ مرجع غور خبلنا خلو كم تግራይ حراي اوكي تግራይ كابينا بيت مرجع خغبرو زخل معراب تግራይ كاب ጫፍ ዘሎ تግራይ ተረኪብና اوكي لك تقبل استرديك اذا دحرنا خغبر كوينت مجمرتا خسرح لزغبا تفنقالاينا بوتو خملس الله حدا اذا خدم دمو زلك امبيلكا كوي ملسني ولا تزدون قرسبونكو امبي يبلكان حراي قبلت خوينا جن تግራይ كم تግራይ اندحرا ركبنا مرجع زي نغبرو المغدي يلن كم تغارو سو جن ابزنتايلو قدامنت غزا عيناتنا خون زلو كاو شو هذا متخوشو نحنا خنقاوقول يلن كم حسب طرحنا نوهاول زلنا ترديكم ستغار خم تغارو نرارا دلو حج قدامنتكم انا ود معرابي سحار النجار كاردوكم تدلم مالتي معراب تግራይ تفناقيلس انا بكين دا خوينا مرجع خغبر كلتا موتيناي
ብፍላይ ፋሚሊስ ወይ መታዓበይተይ ወይ ምሳይ ዝነበር ህዝቢ ዝተፈናቂሉስ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ንምራዮም ብጣዕሚ ዝፅግም እዩ ተረዲእካ ኣብ ትግራይ ክኸውን ኣይክእልን ኣፍታ ዝነብራላ ቦትኡ ሰፈሩ ከይዱ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ክመርፅ ፀገም የብሉን ግን እንታይ ክንርዳእ ዘለና ተጋሩ ሓደ ውድቀት ኣለና ንሕና ከም ተጋሩ ክንሓቶ ዝግባና ብዙሕ ሕቶ ምዕራብ ትግራይ ስካብ ሕጂ ዘይተመለሰስ እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና ኢልና ከም ተጋሩ ዓብይ ሕቶ ክንሓቶ ዝግባና ሕድሕድ ተግራዋይ ክሓቶ ዝግብኦ ሶ ግን ችላ ይተባሂል ዘሎ ስቲል ነው ይሕተት ኣለ ይኮነን ዳርጋ ናብ ምርስስ ኢና ንኸይደል ናብ ካልእ ዓይነት ብሽሽቕ ኢና ኣቲና ዘለና ካብዚ ከይወፀናስ ትግራይ ከም ትግራይ ፓወር ናይ ትግራይ ክዳላደሊልካ ዘይኸውን እዩ ከም ተጋር እንድሕር ዳኣ ንሓስብ ኮይና ማለት እዩ እዚ ኢና ዳ ክነስምረሉ ዘለና እምበር ንሕና ከም ምስሓቕ ሰብ ኮይና ዘለና ታሪክና ካሊእ ይብል ንሕና በቃ ጀጋና ክንብል ከለና ግን ዘለናዮ ደረጃ ግን ብጣዕሚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ብጣዕሚ ዝስክፈካ እዩ ነንባዕልና ኮይና ዳውን ንጋብር ዘለና ኣነ ቲፒኤልኤፍ ከዓ ንዓይ ባንዳ ክብለኒ ኣነ ከዓ እስኻ ከምዚ እንድኻ ገለ እንዳተባሃልና ኢና ንባሻሸቕ ዘለና እዚ ስቶም ንግበር እሞ ከም ተጋርስ ክንሕሰብ መጻኢ ትግራይስ እንታይ ትኾን ማለት ብብሽሽቕ ግዜ ንሕልፎ ኣለና 5 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ተረዲእኩም ቢያንስ እዚ ገባራይ እዚ ሓሪሱ ዝበልዕ ህዝቢ እዩ ኣብ ኬንዳ ተደርቤ ግን ሶ ዋላ ሓንቲ ዋጋ እዩ ዝኸፍል ዘሎ ሓደ ሰብ ሲልና ኣብዚ ማስ ሚድያ መፂና ጥዕም ክንዛረብ ንኽእል ኩሉ ሰብ ውሽጢ ስምብራት ኣለዎ ኣነ ሕጅስ ስለ ፖለቲካ ፓርቲ ከለ ክመረፅ ኣይብልን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምክንያቱ ቀዳምነት ዝመርፅ ኣነ ምዕራብ ትግራይ ከመይ ትምለስ የለለ እየ ዝሓስብ ወይ ሓላፍነት ከም መንግስቲ ወሲዱ ክመልሰካ ወይ ዝኽእል ተዝህሎ እኮ ፅቡቅ ንመን ኢና ክንዛረቦ እኮ ጨኒቕና ኩላና ኩሉ ብውሽጥና ጌርናዮ ሶ ቀዳምነት ጋዳ ሓወይ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ኣሎ ቁርባት ክትቅበሎ ትኽእል ግን ከዓ ዘይተቀበሎም ነገራት ከዓለካ ምሽ ኣብ ህመድ ከኣመን ኣነስ ምዕራብ ትግራይ ክመልሰንስ ሶ ተጋርኩም ተጋርስና ሓድነትና ተመሊስናስ ምዕራብ ትግራይ ክንሪኣ ዲና ዝብል ባህጊ ዘለና ኣነ ምክንያቱ ተስተፋናቀለ ህዝቢ ተመሊሱስ እታ ዝነበረት ምዕራብ ትግራይስ ክሪኣ ይብህግ ኣነ ከማነ ትግራይ ከም ትግራይስ ሰላም ወሪዱስ ኣቶም ሰባት ንሕሰብ እስኪ ብናይ ሸዋ ኩዕሾ ንሕና ደንቂርና ብእውነት ናዚያ ክብል ደሊ ሶ ተራዳዱ ኣሕዋት ኦኬ ኣብኣ ዝውስኸላ ምስታ ግዜ ዝበልካያ ንኣብነት እቲ ገዶ ትብለለካ ብስሩ ብምንታይ እዩ ንምሳሌ ብሕገ ደንቢ እንድሕር እቲ ቀዳማይ ዘመሊሱስ ድንቂ እንተኢልና ማፍልጦ ንህቦ ኣለና ማለት እዩ በዕረይከስ እንድሕር ከምቲ ትብለለካ እንተኮይኑ እሺ ክንመርፅ ኢና ግን እዚ መልሰና ዘይኮነስ እዚ መልስ ካብ ዝበሃል 5 ዓመት ክምልስ ግን ኣይደልየን ብሓይሊ ሒዝዎ ዘሎ ነቲ ብሓይሉ ዝሓዞስ ምርጫ ግበሩ ስለ ዝበለ ምርጫ ጌርና እንድሕር ምርጫ እምቢልና ነረጋግፀሉ ኖ ምርጫ እንተጌርና አይና እንዲያም ነረጋግፀሉ ዘለና ማለት እዩ መሪፆምን እዮም ኣነ ዘመሓድሮ በቃ ተወዲዩ እንድሕር ኣቲ ቅድመ ኩነት ዘኒኦ ሕዚ ኣይኮነን ተቐሚጡ ብሕገ መንግስቲ ምርጫ የካይድሎ ሰላም እንድሕር ኢሉ ኣምኑ ኢልካ ሰላም ኣበይኒ እዩ ሰላም ከመይ ገይሩ ሓደ ክልል ብክልል ብሃገር ደረጃ እንድሕር ምርጫ ዘካይድ ኮይኑ እኮ ትግራይ ከም ሓንቲ ክልል እንተ ደኣ ኮይና ኣብቲ ሃገር ከም ክልል ትርኢት ክትግበር ነይርዋ እቲ ዝነበረ ጆኖሳይድ ተፈፀመ መዕረፊ ተገይሩሉ ቅድሚ ትውግእ ዝነበረ ኩሉ ምምሕዳሩ ንናቦትኡ ተመሊሱ ጦርነት ቦቲን እናሃለወ መሬትካ ቆራሪስካ ቦቲን ባዕድታት ሃገር ሂብካ ህዝብካ ተፈናቂሉ ምርጫ ኣካይድ እሞ ነካይድ እሞ ዳሕራይ ከምዚ እናክንሓደ እዚ እዩ ብስሩ ብኸመይ መልክዑ እዩ ዳሕራይ ክግበር እንዲያም ሽዑማ እንታይ ክብል በቃ መሪፅኩም ኣለኹም ኣትኹም ኣለኹም በቃ ኣነ ሽኒፍ ኣለኹ ይብለካ በይናይ መልክዑ እዩ ብናይ ብሓቂ ምርጫ ተካይዱስ ሕቶ ክምለስ ዳሕራይ ህዝቢ ክምለስ ወይ ከዓ ከምዚ እንተልና ንቀደም ከምዚ እንታይ እዚዩ እታ ትበሃል ዘላ እኮ ግልፅን እያ ከም ትግራይ ክልል ምርጫ ክነካይድ ድሕር ኮይና ክልልና ህዝብና ናብ መረበቱ ተመሊሱ ክልሉ ልእላውነቱ ተመሊሱ በቲ ዝነበረ ሕገ መንግስቲ ከይና ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ናብ ሓደ መጀመርያ ትግራይ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ተፈላለዩ እናሃለው ወይ ከዓ ሕወሓት ተሰሪዙ ስለዝኾነ ካሊእ ዝመፀ ምእንታን ሕወሓት ተሰሪዙ እናሃለው ካሊእ ምእንታን ክዕወት ኢልካ ምርጫ ምክያደው ትግራይ ማለት ናይ ትግራይ ጅግንነት ዝጠፍእ ዘሎ ምዃኑ ተረዲእና መጀመርያ ንትግራይ ዝጠቅም እንታይ ኢልና እንተሓሰብና ፅቡቅ ከምቲ ግዜ ዝበሎ ማለት እዩ
ህዝብካ ተፈናቂሉ ኣብ ቸንዳ ኮይኑ ክመርፅ ካልኣይ ሞት ኢልዎ ዝሓወይ ዓንቶ ትኽክል በይናይ መልክዑ እዩ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ክካየድ ተባሂሉስ ምርጫ ህዝብካ ተፈናቂሉ ምእንታን ክምለስ ምእንታን ናብ ጦርነትማ ቅድሚ ህዝቡ እውን ኮይልና እዩ ባዕሎም ኮፈሺሎምዎ ኮነ ኢልና ሴት ጌርና ጦርነት ተካይዱ ሓደ ሻዕቢ ምርጫ ውላ ሓደ ሻዕቢ ሰሜን እዝ ይብሉ ኮነ ኢሎም ንክድምስሱ ንትግራይ ዝተሰለፈ ሓይሊ ህዝቢ ትግርኛ ኮይና ንቀበሎ ምርጫ ዝብል ዘረባ ናይ ብሓቂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ጌርካ ዘይኮነ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ዘይምግባር ድማ ጅግንነትና ከምዝኾነ እንተይ ትፀልእ ንኻ ሓቲትካኒ ነርካ እሞ ሕጂ እምቢ ተይልና ዳግማይ ኩናት ከይመፀና ኣሎ ትግራይ ከም ትግራይ እምቢ ንበል ስምዐኒ እምቢ ንበል ድንቂ ንበል ብሓይሊ መሬትና ሒዝዎን እዩ ህዝብና ኣፈናቂልዎን እዩ ነፅናሕማ ኣብይ ኣሕመድ ኦልሬዲ እቲ ኩናት እንዲ ዝደሊ ንሰማዕ ኢና ምስኻ ሽግር የብሉን ሕጂ ሰበብ ዶ ትኾኑ ኢልካ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ተዋና ፀወታ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ዓለም ተፈሪሙ እንተይልና ትእምብሲ ብደረቁ እምብስ ኣይበሃልን ይብለካ ኣለኹ እምቢ ዝብል ፖለቲከኛ የለን ፅናሕማ ግዜ እምቢ ዝበለ መን እዩ እኒኦ ኣነ እኮ ትግራይ እንድሕር መርፃ ክትገበላ ትግራይ በይኛ ፅናሕማ ትግራይ በይኛ እንዶ ከም ትግራይ እስክንገረነ በይኛ ትግራይ ንስኻ እኮ ትደልዮ ጥራሕ ክትሰሚዕካ ዘለካ እምበር ትንብለካ ኣለና ኮ ትምልሰን ዘለካ እሺ በል በቃ ቀፅል በል ሓሳብ ትግራይ ሰብ ምንታይ እኒኣ እስኪ ንባዕልካ መልሰለይ እዚኣ ትግራይ ምንታይ እኒኣ ህዝቢ ክልል ድያ እኒኣ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ድያ ኢልካ ተኣምን ህዝቢ ትግራይ ግን ንጋሃደ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ይኽእል ደ ብሮ ዋት ክምልሰለይ ሞ ክዛረብ ኮ ኢለ ነረ ከመይ ገረ ክውድእ መልሰለይ ባት ሕቶ እዚ መሓተካባ ዳይራኸጋ ወይ ዝሓተት ኳደ መልሰለይ ንቐደም ኣነ እኮ ዓንተ ወትሒዘ ሓይተካ ይመለስካ ኣለይ ትግራይ ታይላ እስክትገመለይ ሶሪ ትግራይ ከም ክልል ናይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክልል ኮይና ድያ ትነብር ዘላ ትግራይ በይኒያ ህዝቢ ናብ ምርጫ ክንተንሓስብ ማለት እዩ ብፕሪቶሪያ መሰረት ናብቲ ሕገ መንግስቲ ክትምለስ ትፀዓረላ እምበር ኦልሬዲ ፌደራል ኮ ይኮነትን ሕጂ ኣካል ትመልሲ እዩ ንሱ ክእዝበካ ዘለኹ ዝመረፃ ኣካል መልሲ ፌደራል እሞ ቅድሚ መረፃ ምዃኑ ቅድሚ መረፃ ምዃኑ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እቲ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ክልእላውነታ ናብ ትግራይ ክትምለስ ቅድሚ ውግእ ዝነበረ ሕገ መንግስቲ ክምለስ ድያ ታስምምዕ ናይ ፕሪቶሪያ ኣይኮነትን ድያ ውዕል እኮ እንሳ እንድሕር ኮይና ንምንታይ ዘይተግብራ ሕጂ ትግራይ እኮ ብፌደራል ሙሉ ሙሉ ኣትያ ኣይበልኩኻን ኣነ እሱ ችግር የብለ ፈላላይ እሞ እንድሕር ዘይኣትያ ዳኣ ናብ ምርጫ እንታይ ከመይላ ትመለስ እኮ እሞ እንተዘይ ኣትያ ከዓ እኮ ከይኣት ወዳ ክትነብር ምርጫ እኮ ዝግበር ዘሎ ከመይላ ኣብዚማ ትጋገዘልካ ኮዲ እኮ ትግራይ ከም ትግራይ እንታይ ሓስካስ ናብ መረፃ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዘእትወካሲ ብምንታይ መልክዑ ጅግንና ናይ ትግራይ እሞ ከመይ ጌርካ ዳኻ ትዕዛ ትግራይ ብመንግስትነት ካ ትፈጥረ ብትግራይ ታውዕል ፕሪቶሪያ መጀመርያ ትፈጥር ፅናሕማ ታውዕል ፕሪቶሪያ ትትግበር ሓደ ቲፒኤልኤፍ ታይቶ ዝንግዕ ኣለካ መስለካ ቲፒኤልኤፍ ሓወይ ተፈትወ ተፀረ ወዲ ወረደ ይኹን ጌታቸው ሽሞኛ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ እዮም ሓቀይ ኣብ ደስ ዝበሎም መፍርሶም ኣብ ደስ ዝበሎም ይባረሮም ሓቀይ ሕጂ ስኻ ዝንጉዖ ዘለካ ትግራይ ብሕገ መንግስቲ ስኢ ትግራይ ክትምለስ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣለዋ ዶ ኣይኮነን እወሞ እዚ ዘይተመለሰን ምንታይ ናብ ምርጫ ንእቶ ትብል እዚ ዘይተገብረሲ ናብ ምርጫ ንምንታይ ንእቶ ንብል ቀፅሉ ናበይ ኸይዳ ነይራ ድያ ትግራይ ትምለስ ክውዳእነ ናበይ ትምለስ ኮይና እያ ጋዴ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ዳሕኒ ምርጫስ ከም ክልል እንዲ ሓቂ ዝግበር ሶ ከም ትግራይ ክልል ኢለካ እኮ እታ ናተይ መልሲ ማለት ኣነ ናይ ዝኾነ ፓርቲ ደጋፊ ኮንኩነ ተረዲእካ ግን እንታይ ክብለካ ደለ እታ ትግራይ ከም ትግራይ ምርጫ እንድሕር ዳኣ ክትገብር ኮይናስ ይብለካ ተረዲእካኒ ዝተፈናቐለ ህዝብን ኣብ ቦታ ክምለስ ኣሎ እምቢልካ ኣይምለስን ዝኾነ ይኹን ፖለቲከኛ ኣይኮነንስ ኣነ ኮ ኖርማል ሓደ ሲቪል ሰብ ኮይነስ እምቢልካ ከምዘይምለስስ ይፈልጥ እየ ተረዲእካኒ እምብስ ኣይበሃልን እዩ ናተይ ተረዲእካ ብራዘር ግን ኩነታት ትግራይ ኣብ ምንታይ ደረጃ ለየልናስ ዋላ ንባዕልካ እውን ኮ ይትቕበሎን ኢኻ ኩነታት ትግራይ ክመዓራሪ ከም ዘሎ ቀዳምነት ኢና ክንሰርዕ ዝኽእል ሓቂ ዶ ዋላ ምርጫ ይገበረልካስ ሲልካ بعد يكونن ወይ ካብ ወረዳታት ወይ ብዙዋታት ኣይኮነን ክምረጥ ዘሎ ሕጂ ሰዓታት ከም ክልል ኢና ንሓሰብ ከም ተጋሩ ማለት እዩ ሶ ኣነ እንታይ ክብል ደለስ እታ ኢንዳይሬክት መፂና ስታኽትከውን ዘለዋ ንዛረብ ዘይኸውን ነገር ግን ሕጂ እከለ ከምዚ ኢሉ ሓደ ከምዚ ኢሉ ክንብል ንኽእል ኢና ኩልና ናትከይጋ ኣሎ ግን ክኸውን ዘሎ ከም ክልል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ሶ ክልልና እኮ ከምዚ ቦታስ ኣይተመለሰን ሞት ዝተፈናቐለ ህዝቢ ይመለስ ኣብ ቦትኡ ከይዱ ይምረፅ እዚኣ ኢልካ ክትመልስ ትኽእል ኩሉ ፖለቲከኛ እዚኣ በርሲ ኢልካ ሽፍን እንተኮይኑ እሞ
ምዕራብ ትግራይስ ኦሬዲ ኣፍሊጥናስ ፌደራልስ ከም ዘይመልሰልና ስርግፀኛ ኮን ዝግብኦ ሕጂ ኣነ ውናት ኣይሰማዕክዎም እንታይ ከም ዝበሉ ሰምዖም እየ ኣብ መነሻ ውናት ኢሎም እንድዩ ፅናሕማ ሕጂ ሕወሓት ዋዳ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም ዋላ ንሕወሓት እውን መግለፂ እዮም ኣይሰማዕክዎን ዘኢለ ሕጂ ሕወሓት ሰማዕኩም እንተልኹም ኣነ ጥቕልል ክብል ከሎ كم عينتي ولا افتزارة بأمور مجمرة حالي إلهم نيرهم مسارة المرج أي جبارن كليلهم ودنا ودنا درج كده ملء زيلهم تحرك أنا بجزعات صدق عملهم ما حجي السؤال تجزعات حجتي نايود بزمل حاقم خلوهم يخلونكم إلك خون يخلون حتى أنا جزعات نبعلو سيء إذا كان لهم إنبيتها نبعلو سيء خون خير حجي أبزي نايتي بي إلف سبعة تليقهم وحوحات سبعة نشيت مجلس سردكم تليو تعينك على سيخ كايد مدب من حد يسوي الله زبلنا جر كلاري تفطر لكم حكي صومون تزاربون تعبرت سبون نتخالقون نتي محبس فعلتم حلال فونس نسخمهم تورهم لازم بقولكم أنا بزي أنتوا خوني حيش لنسي اللي حكي أنا حسابي كم زخمتي تخوين نتج تبي لي في آخر جزائي أنا جزاء مدبي إذا حسب نحرد لي خوينه كم من قصي أول بعلي وسرفايفر اللي خفت ود نحريله تعينك على شيء خكايدس كأوك أنا خسر معزق بأن حساب بر أفتنا تي حساب تني كنبلي بالناس أنا تي حساب زغط كذا براخ إلي خوش خلاخ إلي بناتكم أحسن معلنا أنا بر أفتناتي حساب ما قلت ما قال سنعود مساحة كافة الحساب بمن تعمل كن الرادة دائما ترجعني بقلت بلسقنا خوين كان مسيخة أنا سنعطيك عالسي بخمين عندك كايدة خنوية خسرقك يرضى هودي واقول قدم ما بلسقنا قدم ما بلسقنا سمع له معروف أصلي قاعد ندرك عندهم صاحب كلا قاعد سكنا برجين حق وقال أصلي بيتو باورو نسر صقنات ولا قصلوا قال حتى يقرت أنا كو عندنا ختم بوليتيكا لكيف الاتقالية جن أفتو رياليتي موقع على صباح خانة خزي مرجع جبر أي جبري تيخونيسي كجبر تخوينو تاي قدم زججت كجبرني أو تاي نجارات بريكونديشن كقمتني أوه أي جبري تقين خا تأيو تسعبينو كجبر تقين خا تأيو تسعبينو إلنا هم حزبك نحسبني إنه إذا مرجع تجبر تبالتلا مجمريا تقدمي طورنة النمرت وعل بريتوريا حزبنا تمليسو لما ربتو جزءاتنا تمليسو يكون زي منم لتعيق نجريولي جن أبهم وكونديشن ديال لا إثيوبيا نا إثيوبيا من قستي أبهم أو أسرارها سرعة للود ينيو إنك نحسب تلنا جن يخوني تجراي للعلحم مشتعمت هم دليتي الجورة تدلي تحدي مرت يوردو تحدي مرت يوردو أما أخلنا أما أخل بوليتيكيات تتوي أما أخل ودبات عندي نجارات تفاتيريو خزلاسي مرج أي جبر تيلخات أي سعبين كمت أي جبر تيلخات أي سعبين كمت زي سؤال خامزو خزيك رؤية اللخكو في سؤالك سمعكم تلخسي ياك اي حدا حتى تلست حدا لحتى حتى تحدا نا حسب افلالي تهليو تاي تفلالي حسب حدا الجبرنا ايول حزبنا لمن السلام عليكم ما شاء الله كيوتي نايسي بيبي ما شاء الله نمبر 1 لوك يا حزي أمير استناقروا حزي تخكليو بايزوي تحفتي خزاتي نحاول نستزارة وتخكلي أي سمع خوين دعاء دمنتاينا أي تناقروا لمنتاي لتأكم يو لبالهزبنا لتأكم لجزءاتنا لتأكم التفنقلوا أفسدان اللو يخونوا مربتهم حادقهم الخدو هافتهم حادقهم الخدو لتأكم لهزبنا كخوان كخلني أو أنا بدليتهم عين تريقوا تخليهم لسلطان وي لبارتي منامن يخون نابز تطوكن منين هزب لبهالني هم هزبي ندحر نحاسب خوينا أفلالي لنا أتحساسبا بديسكسنا أمن تخوينا هزب حدا لغورلو مربتنا الملسلو تخوينو هم هزب حدا تخوينا أو يحمد أبيتي ما يبس حكن السعرينا خزق انتايني أو وططنيو يقبر تخوينو خزي من يقهد حوينا قرنيرو من الوقت ندحر أب قرينا قميت واخوين مرجع كقبر يلو معراب تقرأ قميت واتخوينسي لمنتاي السا لابيدنا لمئتو تاينا كنقبر لنا إنا ديسكس كنقبر لنا الأمر رجع غيرو هزبنا لي تملسه نبرتنا جزءاتنا لي تملسه مرجع بدليت عينت بدليتو بارتي أمتيو كمرت يخليو ولا نتقرأ بارتاتني وسيدو نتقوم بارتني كمرت يخليو زي ما نملخ الخليلي
أوزي جن لكراخرنا بارتي أبارلاما يلنا يا إثيوبيا بارلاما أمريكا أبورد ليلنا سي سقنا تتناجرنا خا يوات أنا ديو خزي معرف تقرأي لكيت من تقل هزبنا لك من لسسي تاي عينت بريكونديشن أقمتنا لعالم أفليتنا ولا بدحري انبتلنا له يهو بوع البريتوريا سمعنا تسللي تملسنا احنا مرج اكن نقبر اي نخلي ليفل زم بريكونديشن تقميطهم زيهم لي تغورلنا مرج اي نقبريتنا يطعمنا بسرها مزيلو لكراخرنا خ اقام للو اب مرج ابور لتمزغب بارتي خمن يني انا لبلا ازيتات اغنازينا كنريني انامبي ارس برسنا وزي حقوت تبعنا منم نمطو ነገር የለኝ